प्रभुंकर कथा कोण आसीबो कोण आसीबो आज्ञा ना माणिक सर मदर राजा उछन आज्ञा सनातन मर्त्यपुर अर्जुन जेपरी वीर थिले राजा सेपरी वीर अटंती स्वर्ण जेपरी दानी थिले राजा सेपरी दानी अटंती कुबेर समान भंडार परिपूर्ण भाव रही अछि राजांकर कौनसी भाव नाही राजा मन कले धन बळे सागर को बांधी पारुथिले एपरी प्रताप राजा खुजिले दुनिया मध्य मिलबे नाही बापा रे रानी होचंती चंपावती सुशीलाई दुई रानी को कुल रे पुत्र दुईता नाही 18 वर्षर बंदी के पाला गली बजाय दादा बापा पाला कले पुत्र दुईता संतान हे दादा कोन से राजा पाला गली पिला हलानी बजाई दिबी चंडाले पिला नो सेटा संतान नचेत पुत्र की हमर हो रे बेसे लंबाई अच्छा राजा पूजा कलनी कोले रे पुत्र दुईता की नहीं अच्छा पाला की पाला ठेबला हां रे पाला केते प्रकार पाला तीन प्रकार कोन गुडे बैठक वाला गुडे ठेबला और बादी पाला अच्छा तीन प्रकार पाला बापा कहलो एक नंबर पालाटा कोठुए गाय के बड़ा घर को दिबे घर पूजा करिवे अच्छा पैसा घर पळेबे अच्छा एक नंबर घर बापा कहलो द्वितीय नंबर पालाटी चल करिवा ठिया पाला चंडाल पिला गुडा हाथ टेकी कोइ हम ठिया पाला क्या रे सेमिति कहले म कोन बुझी पारिम जे गोटा टेकी होले बोले आपण जानि पारि अभिनय करथिले क्या अच्छा तू गुटे के प्रधान मत पचारिबेनी ठीक कथा आज्ञा एबे तू गुडो टेकिले मु जान दिबे हमरे ठिया पाला आज्ञा अच्छा तृतीय नंबर टी आउरे बादी पाला सेटा कोठी तू एक टकर चलिबो अच्छा गुटे के प्रश्न पचारिबो आ गुटे के दला माने परिला न परिले मला पाला लसिका मास्टर राजपुर रे पाला चाली हां पाला चालिछि व्यापार ओ व्यापार निराट सत्य कथा अच्छा ना 5 मन 25 प्रकृति 5 मन 25 प्रकृति को एकाग्रत करी विवेक सहित बंधन करी आज्ञा मुखार भाव को त्याग करी ठाकुर को निकट को आसीबो गुवाटी बसे मानसिक रखिबो ताहले नारायण मनोस्कामना पूर्ण करिवे आ दांडरे पाला चालिथिबो पिंढार बसिके मानसिक कर देले हां अनेबे नै आज्ञा हां बापा राजा पूजा करी नांती कोलरे पुत्र दुईता किछि नै हां बापा रे से राजा को नबरटा किपरि अछि राजा को नबरटा किपरि हां केमिति अछि आज्ञा केमिति अछि लेखिले कवि गंगाधर मेहर किचक बदरे गोटे पद कोन लेखिले राजा को नबरटा देखिबा को किपरि केमिति हां ए विराट नगर मध्ये अछि मनोहर भला अछि मनोहर ए विश्वरमा रमा कांति रमा केली घर भला रे भला रमा केली घर लेखिले कवि गंगाधर मेहर किचक बदरे विराट नगर मध्ये अति मनोहर विश्वरमा रमा कांति रमा केली घर अच्छा नवरटी विश्वकर्मा तैयारी कर देले अच्छा रमा कंते लक्ष्मी रमा कंते हीरा लीला मोती माणिक अच्छा हीरा लीला मोती माणिक रे नवरटी सजाई छ तैयारी अछि देखिबा कोति शोभावन रमा केली घर रमा कंते लक्ष्मी अच्छा लक्ष्मी कर काई स्थान कोटा वैकुंठ भवन बापा रे वैकुंठ भवनटी देखिबा को जेति की शोभा मिले राजा को नवरटा सेति की शोभा देखा जाउची अच्छा नवर जानी गलु अच्छा से राजांकर वीरत्वपण की केमिति रही आज्ञा राजांको क्षत्रियपणटा किपरि अछि लेखिला अमर विलास राजा को क्षत्रियपण किपरि केमिति रही रे अमर कतुले समर करिबा समर्था बड़ अमर कतुले समर करिबा समर्था बड़ नमरती देशे तरुण बनिता जमर एपरि बापरे राजा अमरावती सहित युद्ध करी पारुथिले से भय रे जमराजा ता राज्य मध्य पशि पारे नहीं कोन हे मास्टर कोन हला प्रथम का मिथ्या कहलो कहू कथा कथा जबरा मत मलरा दे भाई देवाले मरई जानि छी जबरा ता डरुची से राज्य दाउनी कहजो तू बुझी पालु तबे कहलो मु कहली तू बुझी पालु हां बापा रे अमरावती कोनते देवता अच्छा राजा देवता मानक सहित युद्ध करी पारुथिले बोली जम राजा भय रे राज्य मध्य पशि पारे अरे से राजा के मरथले के मरथले जो माने वृद्ध होई गले अच्छा आयुष सरी जाउची चित्रगुप्त पांजी देखि कहिला जम राजा से मानू केवल बाछि बाछि करनु जो राजा बुढ़ा बुढ़ी बाछि आजि नउतला आ जुबक जुबती पिलाउ नाही तबे कहता के हमर ज्ञान रहउनी अच्छा मु कहिले तू जान दे कोले सब जान छी भलो आज्ञा तबले मु कहतु तू जान मोर ज्ञान रहउनी आज्ञा बापा राजा को नबर जानी गली राजा को क्षत्रियपण जानी गलु अच्छा से राजा करूथिले कोन करथिले आज्ञा शिव पूजा बिना राजा
କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆପଣା ମନରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଭାବନା। ବାପାରେ ରାଜା ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି କଳିଯୁଗ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଫକୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ଉଚ୍ଚରେ ଡାକରେଲେ। प्रभु नाम केबे तू भजिबू बाबू रे प्रभु नाम केबे तू भजिबू आउ बेसी दिन नहीं नरकू जीबू आउ बेसी दिन नहीं नरकू जीबू बाबू रे प्रभु नाम केबे तू भजिबू बाबू रे सिंहद निकटरे भिक्षा मुठे मिलू भिक्षा जने फकीर बाबा किछि भिक्षा कुकुर तू का घरे पसी जाइथिबू के काटी देछि लांगड़ मते के काटी देछि हां तबे का तू नेबू तुमार आशा कस्तुर हमर आशा कस्तुर निश्चय कुरचंडी तू बार बस जाउछि ए ओइ देखा बरला बसा कुकुर अति शीघ्र जाओ शीघ्र रंजन भाई ना कुकुर ना ना रंजन भाई ना पचाति मु कुकुर की बोली तांको पाखु जा पचारे मु कुकुर की बोली किशन भाई कुकुर ना ना काना कुकुर तोर हबन रे दे जा नमस्कार मणिमा नमस्कार ए दोरी मणिमा कोनला काहे की क्रंदन करू अपमान घर अपमान केस देछि हारे दैव तू मते काहे की धर्म देलु मा तते जन्म देला रे चंडाल मोर मा मते जन्म देछि दैव गठन करिछि अच्छा ई तो अपमान संभाळे होनी कोन होछि टंगा टंगा चंडाल पिला
কোন হচ্ছে ঝিকুচি কোন হলা ওরা ফকরা বাসিয়া দর আসিছি মণিমা কাহি কি ভিকার মধ্যে আসিছি বেদল নাই মোটা সা ফকরা মতে কোন কইলা সে কোন কইলে তু তোরা লাগা চাকরিয়া নৌকরা কুকুরিয়া 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 বাজিলা লাগিলা বাজিল তো লাগিও তু জানি পারনু কি বাজিলা মূর্খ পিলা মু জনে রাজা চাকরিয়া নৌকরিয়া কুকুরি নাই মণিমা তুমি একসাথে মতে কইছি অভিনয় কলো করুছি সে কোন কইলে সে কইলা তো রাজা স্ত্রী বলি কইলা তোমার স্ত্রী মস্ত গন্ধুজি মনা কলা তোমার স্ত্রী নেবেনি মনা করদলা এই ধরে আজি মোর পরমেশ ভাই কাହିଁକି কাହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ ହଁ। ତେଣୁ କରି ବାପା ଆଚ୍ଛା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହଁ। ରାଘବ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ରେ ବାପା কোন বলি হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦ ଏଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଓ ଘାରି ବଖେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ବଞ୍ଚି ଅଲଖେ যদুমণি মহাপাত্র বঢ়াই কূଳରେ জন্ম এই রাঘব বিলাস প্রথম ছন্দ মঙ্গলাচরণ লেখিবা পাই গলে বাপারে যেতেবেলে গ্রন্থটি লেখিবা পাই গলে সে কোনসি দেবাদেবীଙ୍କ বন্দনা কলে নাই সে বন্দনা কলে কাকু না প্রথম বন্দই ভূদেব অঙ্গির গারি বক্ষে প্রথম কি আরম্ভরু ভূজে পৃথিবী পৃথিবীর দেবতা হলে ব্রাহ্মণ বাপারে প্রথমে ব্রাহ্মণ মানক বন্দনা কলে প্রথম বন্দই ভূদেব অঙ্গির গারি বক্ষে অঙ্গির বলন্তে পাদ অঘারি বলন্তে বিষ্ণু কাହିଁକି ଜାଣିଛୁ ବାପା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷତଳକୁ ପଦାଘାତ କରିଥିବାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଛାତିରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ରହିଛି ନାରାୟଣ ନିଜେ ଅଘାସୁରକୁ ମାରିଥିବାରୁ ନାରାୟଣ ଅଘାରୀ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଘ୍ରି ଅଘାରୀ ବକ୍ଷେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଲକ୍ଷେ ଶପଥ ସାଗରକୁ ଚଳୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ନା କେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗଙ୍ଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗୀରଥକୁ କହିଲେ ଭଗୀରଥ ତୁମେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବନି ତୁମେ ଯୋଉଠି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଦେବ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯିବି ମାନେ ଅଟକି ଯିବି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଭଗୀରଥ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲେ ପଛେ ପଛେ ମା ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟାଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ରାଗି କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଚଳୁ କରି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଲକ୍ଷେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏ ବନ୍ଦେ ରସା ସୂତା ପତି ହେ ଧରା ଧର ଶୟନ ନିଜର ବିନାଶ ନ ସନ୍ଥ କଲ ପାଳନ দ্বিতীয় কবি বন্দনা কলে বন্দে রসা সুতাপতি এ ধরা ধর শয়ন নির্জরা পর বিনাশন সন্থ কল পালন বন্দে কি বন্দনা কলে রসা কি পৃথিবী সীতা হচ্ছেন সীতা পতি হচ্ছেন রামচন্দ্র দ্বিতীয় রামচন্দ্রকে বন্দনা কলে ধরা ধর শয়ন ধরা কন্তে পৃথিবী পৃথিবী কি ধরিছি বাসুকি বাসুকি শয়ন কি বিষ্ণু পুরি দ্বিতীয় সেই বাসুকি শয়ন বিষ্ণু বন্দনা কলে ধরা ধর শয়ন নির্জরা পর বিনাশন সন্থ কল পালন নির্জরা বলতে দেবতা পর বলতে শত্রু বাপারে দেবতা মানক শত্রু কিଏ ସେ ଅସୁର କବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବାପା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି ତେଣୁ କରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ବାପା କିରା ଘରେ ନ ପଡେ ଅତିଥି ପାଦ ଅତିଥି ପାଦରେ ଅତିଥି ପାଦ ଘରେ ନ ପଡେ ଅତିଥି ପାଦ ଅତିଥି ପାଦରେ ଅତିଥି ପାଦ କି ହବ ତାଇ ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ପଦ মগ্রর ধনরত্ন পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে আচ্ছা অতিথি সৎকার করি পাউছি মত ধর্ম দুয়ারি অতিথি কেউঠারে ঝিও ধর্মণি মা জিবা আসন্তু ডেরি হচ্ছে আসন্তু জিবা আসন্তু এপটে সেপটে কোয়াড়ে গল পছার দিটা আখি লগাই দে দিছি ইয়াড়ে আস চল ইয়াড়ে সিয়াড়ে পাটিকে চন্ডাল পিলা তোর মা তোতে কিমিতি জন্ম দেলা মোর মা মেডিকেল জম দেই আজ্ঞা তুই কেমে জানি মোর হাতা কওতলা এ মোর মা সাথে মোর মেডিকেল যাইছিলা তো আই জিবা কথা মোর আইতা 150 কোন পড়াইছিলা ঘর নথিলা আই পুরার তো হ্যাঁ কিরে আইর কথার নাটক বলে আমার অজা করা মু জানছি কি অজা কওতলা
चल আচ্ছা এই যে সেই যে तू जेते माठुचु माठे मु सेई दुर्बुडा काठे तोर माठिले लावनी चले আচ্ছা ফটো ছোটো শুট মানে ছোট মানে খড়া কোন আইব ফটো বুঝবে এ ওই ঠাক্কা বানালা বসা কুকুর पार्टी देख चंडाले पे केमिति पार्टी ने তো বড় সব বকরা বড় তুই কুকুর तू जाने कुकर কাই বদরাবি कोन करू দৌড় দেবি কাকু থমকো जाऊ ভগবান তো সব সরুড়া মতে জীবনি एबे भगवान आरगा पिलवान आरगा यात्रा पाइम टेंट केते को हम भूति जी पुति दे जा বেলা তো সব সরুড়া মতে জীবনি ए को पिलवान तुमे सहाय करबा कर चंडाल सिरा सिमिटी खमडा ए मूर्ख पिला उपुडियो पाइप देखो देखो कि दांत माते करिया गला ए मरु पुरा सत्र मरु মরিবি हां से पाइपडार बेसी उचाइला टे तळगु दे आ তলু জায়গা নাই न देई थांतु आ তলু জায়গা নাই দেইতান্তি न देई थांतु की किरे काहे की সে ফকরা কুকুর লাগলে মু সম্ভালি পারুনি कुकुर डाकिरा संभाळी पान না कोन होची টাকা 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 कोन होची ঝিকুচি किरे मूर्ख पिला तो कुकर कहला बोली दौड़ दौ विष खाइबा आत्महत्या करि मारू মরিবি মরিবি ए भाई मल्ले पानी टुपे मिली माने गिरी 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 बोलतु কিরকে কিরকে মরিবি हां हां सत्र मारू মরিবি ए आ कुकर प्रतिकार मु करी सीरियल पाला मूर्ख पिला मोर जुआ हम घर बसी गुडू पाला गाई परबु न कोन कोन অধিকার কে করিব आ के रे पिले नाले भगवान ना पतर করিব কি आ क्या कला वाला गारे के नांती খুলিবি না খুলিবি না দৌড় দিয়ে বসিতিলি आ आ बुझे दे দৌড় দিয়ে বসিতিলি ए बुझेबे आ क्या बुझे बुझा बुझा কর मुटा प्रतिकार ताके बुझेबे तो मु जाननी किछि ভগবান আই না যাবি কছু যাবি দৌড় দিয়ে মরিবি तांकर किछि फरक पड़े रे बाबा तू दौड़ दे तांकर किछि फरक पड़ियोनी देख पुओ भी कहलानी से কথা बापा सपोर्ट रा कहते ए मूर्ख पिला ए र र र र र आ করো कुकर पुरा सुने नाही 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 आमे उडिया रे कुकरटा कुकर कहूछे हां इंग्लिश रे कुकरटा कोन कहंती বড় কোনটি ना डॉग कहूछे कहूछ कि नहीं जदी डॉगटा उल्टा दबा कोन हबो কোন হেবো ना गॉड हेबो अच्छा। इंग्लिश रे भगवान कोन कहंती গড় কোনটি गॉड कहंती आ উড়িয়া রে उड़िया रे भाबिने गोटे भगवान बोली भगवान। काई जानिछु भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिछन अच्छा। सकल देह नारायण बद्रिका जीवे की कारण अच्छा। समस्त मध्य भगवान परिपूर्ण भाव रही अछंती। तेणु करी निजको गोटे भगवान बोली भाबिबा को पड़ी সতে কি এলা ডরিবা নাই কি মরিবা নাই আউ ডরিবিনি পূজা করা পূজা করা পূজা করা এ ওই ঠাক্কা বানালা বসা কুকুর এ পাটি যাও তবে কাইকি কুকুর কই জানিছু এ মনুষ্য জন্ম নেই কুকুর প্রকৃতি কাইকি করুছু সেতি মধ্যে তোতে কইলি ওই ঠাক্কা বারবালা বসা কুকুর ওহো মু ভাবিলি মু তো ভগবান মতে পূজা কর এ पूजा करे तो यात्रा काली आज रात्र महापुर बुले बसे दे मंडप रे नडिया कदली गांजा गांड देले खाइकी बसिबो आ पिला कुटुंबर जंजाल लागियो प्रेशर को हां ताके बुझेबे तते से बुझी पानु मूर्ख हां हां ए द्वारे सुनो